Good evening guys. Nagluluto ako ng hapunan namin guys. Ano yan guys? Adobong kangkong yan guys. Pinisa ko na yan guys. Pinisa ko na yan siya guys. Ng sibuyas at bawang. Lagyan ko siya ng suka guys. Tapos toyo guys. Adobong kangkong. Ito guys, so ulam, pares, tuyo. Iprito ko yan guys. Ulam namin sa hapunan guys. Lagyan ko ng ginisa mix guys. Mintang powder guys. Ano lang guys, mix lang mix.